Il-War of Sonar Type il-kulħadd u grazzi li inaqadtu magħna għal dal-ewwel webinar mis-serje ta' 4 webinars li għandna fuq Restorative Practices li mela li nixtiequ ngħiduha il-Connect to Learning webinars bdejnihom jiena u Michel 4 snin ilu Michel 2020 eżatt fil-COVID u illum wasalna fir-raba serje, ġifieri s'issa kellna 3 serje ta' webinars. Dal-webinars kif qed tinnutaw qed nirrekordjawhom, jiġifieri recording ta' session kollha tkun imbagħad available fuq YouTube u aħna nixxerjawha through il-paġna tagħna tal-fakultà. Kif għadna din raba serja, għandna 4 sessions li se jagħmluhom practitioners f'Restorative Practices, illum għandna magħna l-Marianna il-qudiem nintroduċiha. Ovvjament kif qed tinnutaw il-webinars se nużaw Malti u Ingliż jiġifieri biex ovvjament niftehmu nkunu komdi li nistaqsu l-mistoqsijiet fejn ikun hemm bżonn. Fil-fatt li nixtieq ngħid huwa li waqt il-webinar inżommu daqsxejn waħda il-microphones mitfijin u nużaw iċ-chat biex nistaqsu xi mistoqsijiet jew ngħaddu xi kummenti meta jkollna bżonn partikolarment waqt li Marianna qiegħda tagħmel preżentazzjoni tagħha. Importanti ngħid illi il-tema għażilnija għax waħda mill-affarijiet kont qed titkellem ma' Marianna u ma' sħaba nixtiequ li l-idea ta' Restorative Practices tmur lil minn dak li nafu u tinqasam mal-edukaturi għax naħsbu li fl-iskejjel hija prattika importanti ħafna biex nibnu relazzjonijiet dejjem aħjar ma' il-professjonisti u n-nies u l-istudenti li nkunu qegħdin naħdmu magħhom. Ħannajt xi ħaġa żgħira fuq l-istruttura ta' kif se tkun imqasma il-session tal-lum. Se nitkellem ħanibdew billi Marianna tagħmel preżentazzjoni tagħha. Wara l-preżentazzjoni ta' Marianna se nqassam jiena se nixxerja link għal Google Form. Il-form se timlew ovvjament minħabba żewġ raġunijiet. Waħda mir-raġunijiet huwa li għandna bżonn nagħtukom ċertifikat meta s-serje tispiċċa. Ovvjament iċ-ċertifikat se jingħata kif għadna qabel kif kien fl-informazzjoni li qsamna magħkom min jattendi 2 mill-4 sessjonijiet jingħata ċertifikat. Ovvjament nixtiequkom aħna li tattendu kemm jista' jkun minn daw is-sessions li se nagħmlu. Is-sessions huma kull nhar ta' tlieta, għandna waħda illum it-tlieta li ġej u ta' wara u l-aħħar waħda se tkun f'Mejju sa fejn fien 8 ta' Mejju. All right? Naħseb nista' ngħaddi billi nintroduċi lil Marianna. Michel, jekk qabel ma nintroduċi l-Marianna, kemm xi ħaġa li tixtieq forsi semmi inti feel free u. Le, l-ewwel nett ma nafx jekk għandniex nies li forsi ma jifhmux bil-Malti mill-kunjomijiet qed nara xi ħadd Gertrude, are you understanding what we're saying? Because we're speaking in Maltese. I'm not sure whether you're Maltese speaking or not. Gertrude, nafuha Michel, all right. Nafuha tajjeb u Maltija. Okay, mela. Michel, thank you. Naħseb nista' nserraħ rasi li qed jifhimna kulħadd. Bażikament l-iskop ir-raxjonal ta' dawn is-sessions spjegaħilkom James, nittama li ikunu ta' għajnuna għalikom u nittama li forsi nsibu naqra ċans f'kull session li ninteraġixxu insaqsu u natu feedback għax naħseb huwa proċess li nistgħu nitalmu ħafna minnu. Ekku, thank you Michel. Mela, ħanitroduċi ftit lil Marianna li hija l-ewwel speaker li għandna f'dan il-webinar. Se naqra l-bio bl-Ingliż għax intbatet lili bl-Ingliż u biex inkun fidil lejn dak li hemm miktub aħjar naqra bl-Ingliż. Mela, Marianna is a seasoned community counselor, a dedicated teacher and committed restorative practitioner. With a genuine belief in the power of relationships, Marianna strives to support individuals in navigating life's challenges and fostering healthier connections. In her role as a restorative practitioner, Marianna is actively involved in promoting positive conflict resolution and anti-bullying efforts in schools throughout the Maltese Islands. Through her efforts, she seeks to cultivate a more restorative mindset within communities, emphasizing empathy and accountability.
Marianna's commitment to her work is driven by a genuine desire to make a positive difference, both on an individual level and within broader community contexts. Mela tajjeb, Marianna, naħseb li nista' issa nħalli fidejk biex nassistu għal prezentazzjoni tiegħek. Grazzi ħafna, Marianna. Grazzi. Grazzi James, grazzi Michelle, u war nofsinhar itajb lil kulħadd. Jiena ħankun qed nitkellem kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż. Il-presentation hija bl-Ingliż, però kif tajt, ovvjament, jekk min għandu xi mistoqsijiet tiddejqu xejn tagħmlu raise hand jew titfgħu fiċ-chat, every now and then niċċekkjaw naqra ċat. Ħalli kulħadd ikun nispera li kulħadd joħossu komdu li tkunu tistgħu tieħdu dak li għandkom bżonn minn din presentation. Mela, jiena ħan nixxerja il-presentation. Okay, right. Mela, naqra dir naħseb irridu immexxuha naqra tuni naqra ċans ħalli mmexxiha l-isfel di. Thank you. U nagħmlu alright, share, diġa minni share. Okay. Kumpatuni, niprofa nkun tek kemm nista, ovvjament, mhux dejjem possibbli. Alright. Naħseb, qed tarawha sew hekk? Okay, brilliant. Mela, l-ewwel nies ħadejja għandi l-kollega tiegħi ġewwa ukoll membru tal-Anti-Bullying Service kif ukoll Katinka li qiegħda online naf li qiegħda hawnhekk ukoll. U aħna fit-tim tagħna fl-Anti-Bullying Service nużaw ħafna, nimplementaw ħafna ir-restorative practice. Kif ħataraw ir-restorative practice hija metodu ta' kif inti tagħmel, speċi mhux tagħmel ġustizzja ta', però it is a very fair way of dealing with conflict. Okay? Issa kif ħanaraw ukoll hemm ċertu affarijiet isu speċi ta' framework li huwa importanti li tkun taf bih ħalli tista' tkun konsistenti. U aħna nafu li meta jkun hemm il-konsistenza, ovvjament di dejjem ħatejn, speċjalment meta jkollok il-kuntekst ikun pereżempju ġo skola. Però ir-restorative practice jintużaw ukoll f'organizations. As I go along, ħankun qed nispjega l-information li taraw fil-PowerPoint plus affarijiet li osservajna aħna kemm meta aħna kellna opportunità insifru bħala tim u nosservaw ir-restorative practice kif ukoll mill-affarijiet li naraw aħna u li nagħmlu aħna fl-iskejjel. Mela, aħna x-xogħol tagħna ġest biex tkunu tafu intkom jirrikjedi li aħna mmorru fl-iskejjel meta jkun hemm issues ta' bullying li jkunu naqra serji. Okay? Mela, restorative practice strengthening and repairing connections għalfejn dan it-titlu. Għaliex restorative practice hija kollha dwar il-connections li aħna nagħmlu, ir-relazzjonijiet. Just as a side note, dil-painting hawnhekk għamlita Marisa Samut ħabiba tiegħi u tant oġbitni li iddeċidejt nuża lilha. Mela, għandna raw naqra. Issa, naħseb. All right. Okay. Mela, la qegħdin hawnhekk jidher li intom tiġà interessati fir-restorative practice u jiena dik noħodha bħala xi ħaġa pożittiva. Il-fatt li inti trid tiskopri u titgħallem dwar xi ħaġa li ħajkollha impatt pożittiv fil-ħajja tiegħek u ta' ħaddieħor u tiġa għamilt l-effort għalija hija tajba ħafna. Okay? Mela. L-ewwel li ħanamlu, ma nafx kemm qegħdin nies bħalissa qegħdin xi 20 people. Qed nassumi jiena. Mela, ħanamlu naqra. Aħna meta jkollna nużaw restorative practices waħda mill-affarijiet li nagħmlu hija checking in circle u checking out. Mela, of course, maħniex qegħdin face to face, però xorta nistgħu nagħmluha. Li ħanamlu, ħanaħduha in turns, okay? U ħatajdu ismek, l-energy level tiegħek minn 1 sa 10, yes, all of energy, u 1, naqra hekk.
U forsi tistgħu tgħidu fi kliem qasir ħafna x'tafu dwar restorative practice sissa. Jista' jkun li ħatajdli naf ħafna jew nkella naf ftit jew ma naf xejn. Ma jimpurtax. Ir-risposti tagħkom huma ġenwinament biex aħna nsiru nafu iktar lil xulxin u ma jirriflettux ovvjament in-knowledge tiegħek fuq ħafna affarijiet oħrajn. Mela ħanibda minni jiena Marianna. L-energy level tiegħi bħalissa hija xi ma nafx naħseb xi 8 bħalissa jiena jkolli ħafna enerġija u din hija xi ir-restorative practice hija xi ħaġa li jiena għandi ħafna passjoni għalija. U of course s'issa nista' ngħidilkom li naf naqra mhux ħażin, avolja dejjem trid titgħallem. Thank you. Mela, ħannaraw naqra. James, inti forsi tajt xi ħaġa inti? Yes, mela James, naħseb l-energy level tiegħi issa qiegħda xi 7. Konda xwar of senar kun daċi wahda l-għoba prima looking forward nisma l-presentation tijak, so energy level naħseb xi 7. Restorative practice naħseb naf vera ftit. Ġifiri, I'm looking forward li nitgħallem minn this session fuq dak li għandek xtajdilna. All right. Mela jiena ħankun qiegħda ngħajjat l-isem għandi l-lista hawnhekk u jekk jogħġobkom ovvjament tagħmlu unmute. Mela, Michelle, please. Mela. L-energy level tiegħi qiegħda xi 6, 5.56, jien l-istess immajna ftit warlof sinar bħal James. Ftit li xejna, naf ftit mill-introduction li għamilna meta konna ltqajna online biex nippreparaw għal daw il-webinars, però ma nistax ngħid li ninsab konfidenti fis-suġġett, nixtieq inkun naf ħafna iktar fuq restorative practices. All right, thank you. Mela, Alison? Hello, I'm Alison. Ħanara, all right, naħseb issa qiegħda mutux. Okay, Aiden, Alison. Hi, Alison, regarding restorative practice, Mr. konna minna cope session darba fuqa. Okay. L-iskola, not long ago, last year. Basically, it's about conflict resolution, it's an approach over conflict resolution, that all parties become accountable, you know, there's an approach, holistic approach about it, Okay. That's what I know about it so far. All right, thank you. Tajjeb, kull ma tafu għalissa huwa tajjeb tinkwitawx. Mela, issa Annalise? Energy level. Hello. Hello. Sorry, l-energy level. Insejt Aiden, Alison. 7, yeah. Because I'm tired. Alright. It's a long day, so I'm good. So, Okay, fair enough, fuq bħalissa. Okay, the next one. Hello, Miss Sultana. Hello, Annalise. Marianna tajjina. Mela bħall-oħrajn ta' bħalissa l-energy level tiegħi daqsxejn ftit, ġifieri qiegħda basics u 7. Is-soltu jkolli ħafna iktar enerġija, speċjalment fil-għodu, ma naqafx ngħid jgħiduli. Anyway, rigward restorative practices ma tantx naf essaċ fuqhom li forsi ġieli smajt li forsi huma set ta' strateġiji u forsi tekniki ta' kif inti how to build relationships, how to resolve conflicts, kif ukoll how to foster forsi a sense of community ġewwa l-iskejjel jew fuq il-post tax-xogħol. Nixtieq inkun naf daqsxejn iktar u fuqhom. All right, u ġejt fil-post tajjeb. Okay, mela, nirringrazzjak, mela. Naħseb Angel Calleja? Hi, hello. Hi. Energy level naħseb daqsxejn inqas minn 5. Naħseb Okay. iktar waħda mmota. Bħala restorative practices smajt bihom, pero ma nafx kif jiġu implementati. So Alright. I'm looking forward li nitallima dik il-ħaġa. Thank you. Thank you. Okay, Bernadette? Hello Marianna, hello Hi. il-kulħadd. L-energy levels tiegħi naħseb il-kafe mhux qed jagħmel effett għax naħseb illi 5 and below avolja baqa' li ħafna x'nagħmel imma it's okay. Kif għadt inti jekk il-fatt li sibna ħin biex nitalmu iktar fuq restorative practice, it's already a good thing. Jiena ftit li xejn naf ukoll, naf ftit illi
timprovja wkoll ir-relationships jiena lija fil-postijiet tax-xogħol working on relationships is crucial għalhekk qed hawnhekk għax irrid inkun naf iktar kif nista' nagħmel jiena biex nimprovja relazzjonijiet u nsaħħaħ idea ta' komunità fil-post fejn naħdem. Thank you, Marianna. Proset, very good. That is what we're looking for as well. Mela, issa, ħannaraw, naħseb Kristina? Muscat? Hello, hi. Hi, Hello. Kristina. Energy level bej 4 u 5 naħseb għalissa. Naħseb iżdiet mal-ħin għax I'm more of a night person. Dwar restorative practice, nafti, I mean, behaviorally, it's about resolving conflict, ma tantx jien familjari mal-metodi, so minix ċerta ix iktar kind of għal-kollegi bejnietom jew għall-studenti wkoll. Jew għat-tnejn, insomma. Okay, all right, thank you. Minni xed nirrispondi għaliex dawn kollha affarijiet li ħanitkellmu fuqhom ta' Elizabeth Pisani. Hi, good afternoon. Hi. Good afternoon. Energy level incomplete dealer ġajtina x'issa 6-7. L-iskola tkun ħafna inqas. Jiena naħdem fi skola primarja u għalija restorative practice meta rajt il-webinar to be fair fittixt ftit biex nara dwar xi se jkun is-suġġett u l-iktar kelma li laqtitni mid-description kollha kienet il-kelma respect. Fi skola primarja inħoss li aħna għandna rwol iktar kruċjali xiridu nissetjaw il-pace u l-environment to be a respectful environment. Anke jekk ikun hemm conflict, mhux sempliċement ikun hemm action consequence, but rather explaining and having a safe environment fejn it-tfal jistgħu they understand what is happening rather milli aħna sempliċement ngħidulhom dan tajjeb jew dan ħażin. U naħseb li restorative practice jagħmel ħafna sens fis-soċjetà li qed ngħixu fiha fejn il-valuri qegħdin jixxiftjaw forsi minn dak li konna nafu bihom meta kont fl-iskola primarja jiena. Okay, all right. Ħanaqtalek naqra taqax. Okay, yes, imma this is exactly what it's all about. Għandkom raġun. Gertrude? Okay, Gertrude? Yes. Ask to unmute. Hello, Gertrude. Sorry, sibt li jina għanna mela unmute. Hi. That's okay, don't worry, hi. Mela, energy level bej 5 u 6. Jinteressani ħafna xina teacher tal-primarja u bullying hija xi ħaġa, I mean, mhux bil-fors tiġri l-ħin kollu jew kull sena, però xi ħaġa li nintaqgħu magħha konsistenti f'dak is-sens. U tinteressani ħafna biex u restorative practice bil-verità qatt ma smajt bħala terminoloġija u xtaqt inkun naf iktar dwarha. Great, all right, thank you. Mela, issa għandna naħseb lil Elizabeth Pisani, ma naf, saqsejtek diġà, mela Joseph Pelicano. Hi, Joseph. Hello, Joseph. Mux qed naraħ tajjena, naraw. Let's see, fejja Joseph. Skużani, bħalissa ma tax nista' nkompli magħkom ta' għax qiegħed tinsuq il-verità. Don't worry, Joseph. Tinkweta xejn. Speaker ta' tfajt fil-ġemp skemm biex skemm li kemm ħellu wkoll. Okay, kompli. All right? Mela, Annalise Camilleri? Diġà qed jiena Marianna. Sorry, skużawni ta'. Mela Redjen. Okay, mela ħanaraw. Nadine Kawki? Ma nafx għalfejn mhux qed ask to unmute, yes, suppost tajjeb. Hello? Qed tismawni jew le? Jew qed nitkellem waħdi? Iva mela tinstema. Alright, okay. Għax kultant meta tkun online tibda taħseb li qed titkellem waħdek ta'. All right, mela, Redjen, please. Okay, mela, ħannaraw minn Kristina Muscat? Ġiġa tkellimt jiena. All right, mela Niklia Zoppardi? Hi, good afternoon.
Hi, good afternoon. Għajtli. Mela, energy levels 4 to 5. Pala restorative practices smajt bija, ma nixtieq nkun naf ħafna iżjed, naħseb li what attracts me is that there's the positive to it. It's not just punishment, consequence, something negative and it stops there, but it goes full circle to restore the person's moral, dignity, understanding of the situation. There's a holistic approach. It's, you know, a whole cycle to it. Eżatt. Okay, mela, ħanajdulkom x'ħanamlu għaliex biex ovvjament li kieku qegħdin face to face din kieku nkunu qed nagħmluha f'circle u tkun ħafna iktar interessanti. Però jiena konxi ħafna tal-ħin ġifieri dawk li ma staqsejtkomx, skużawni, forsi jkollna ċans naqra later on u tkun tistgħu titkellmu wkoll. Imma basically rrid nagħmel din l-opening circle ħalli intom tibdew teħdu naqra idea ta' kif għandek tagħmel il-check-in circle, okay? Daw l-affarijiet ħadd titkellem iktar dwarhom meta jkollkom il-lecture ma' Katinka, kollega tiegħi, u ikolkom naqra ukoll idea anki later on today tal-questions ukoll li nistaqsu. Mela, jiena ħankompli. Mela, ħansibu dak fejn qegħdin. All right, mela. L-aims tagħna huma llum li intom kollha tkunu tafu bej wieħed u ieħor tieħdu naqra idea ta' x'inhuma restorative practice. May add li kultant ngħidulhom restorative practices, jew restorative practice jew restorative practices. Okay? Però in a sense it's the same thing. Ħanitkellmu naqra dwar il-philosophical elements just ħalli intom tkunu tafu li restorative practice mhux just ħafna airy-fairy stuff. Hemm ħafna research, ħafna teoriji validissimi li huma il-basis ta' restorative practice. Ħanitkellmu naqra wkoll dwar restorative practice u restorative justice, minn fejn ġej l-RP, aħna ngħidulu RP in short, ftit teoriji, il-benefits u restorative questions. Mela, di, għanamlu, narfa għanamlu, naħseb namlu bisfar. Mela, min fejn x'inhu huwa restorative practice? Bażikament, restorative practice hija speċi ta' filosofija, framework, li hija bbażata fuq dawn il-prinċipji. L-ewwel ħaġa għandek il-focus on repairing harm, mela għalfejn, għaliex il-relazzjonijiet tagħna huma importantissimi. Il-ħajja tagħna hija magħmula kollha minn relazzjonijiet. Issa aħna ġeneralment meta ngħidu relazzjonijiet, in-nies jifhmu li qed nitkellmu dwar romantic relationships, però fil-fatt ir-relazzjonijiet huma il-bażi tal-ħajja kollha, ir-relazzjoni with a romantic partner, relazzjoni li għandek mal-ġenituri, ma' ħutek, ix-xogħol, ir-relazzjonijiet li għandek ma' dawk li taħdem magħhom, mal-istudenti, mal-parents tal-istudenti, man-neighbors, anke tmur tixtri, jien naf minn tal-merċa ukoll ħajkollok relazzjoni ma' dak li jkun, għax ir-relazzjoni tfisser li hija xi ħaġa ħajja kontinwa u bħal kull ħaġa bħal pjanta li tkun ħajja u trid toħsiba, hekk ukoll ir-relazzjonijiet irridu nieħdu ħsiebhom. Ir-restorative practice hija wkoll dwar resolving conflicts in a restorative manner, jiġifieri li inti tkun kapaċi meta jkollok konflitt mhux tispiċċa tajjeb u twerża u titlaq lem, però kemm inti u kemm ħadd ieħor bodiri, però li inti tkun kapaċi titkellem b'ċertu mod fejn qed turi lil dak li jkun li inti għalkemm qed titkellem ukoll inti lesta jew inti lest li tisma'. Accountability, dina vera importanti. Ir-restorative practice l-ewwel ħaġa hija xi ħaġa li bil-fors irid ikollok accountability
Per eżempju, meta jiena nkun l-iskola u kunet nara xi żewġ titfal minħabba xi każ ta' bullying, mela għandek on one side għandek il-bully or il-perpetrator or harm doer, u n-naħa l-oħra għandek il-vittma. Mela jiena l-ewwel ħaġa li nagħmel huwa inkellem lill-vittma biex nara naqra x'ġara. U nuża setta mistoqsijiet, restorative questions, ħan nitkellmu dwarhom iktar tard. Mbagħad nkellem ukoll il-bully separatament, mhux flimkien, separately. Il-bully ukoll ħanistaqsih l-istess tip ta' mistoqsijiet u jekk nara li huwa lest jew hija lesta li jieħdu responsabilità, they are accountable, mbagħad ħankellem lill-vittma u nistaqsi lill-vittma u mhix okay jekk namlu restorative conversation mal-bully. Jekk il-vittma assolutament jgħid li mi ara miss ma narax qudiem wiċċi. Dak ifisser li għandna bżonn naħdmu naqra iktar ma dak li jkun. Ma nistgħux naqbdu naqaltaw qalbna, okay? Once li huma kemm il-victim they are okay with meeting the bully and the bully has taken responsibility, that's when we can have a restorative conversation. Accountability is very important. Collaboration, kif qed ngħidu, there has to be collaboration, u of course hemm l-empathy, li hija l-bażi ta' kollox. Mela. It is based on core values, restorative practice, mela. Għandek il-enhancement of particular skills, xiġifieri. Ġifieri inti jekk tħoss li il-levels tal-empathy tiegħek ma tantx huma għoljin, mela taf tinduna li din xi ħaġa li inti għandek bżonn taħdem fuqha. L-empathy, it is when you try to understand what someone else is going through. Anki jekk inti ma tkunx għaddejt minnha, però għall-inqas trid tipprova tifhem ħadd ieħor mhix qed jgħaddi. It is also the skill, the ability to find solutions to specific problems. Or it helps to build trust between and with people. Għalfej, għax inti meta dak li jkun turieħ li you are willing to listen, dikka tiġa hija one step forward. Immaġina jkollok argument ma' xi ħadd u taf li tajt xtajt dana qisu ħajsot widneħ u mhux sa jisma'. Isek bla ma trid taqta' qalbek li tipprova tispjega lilek innifsek. Issa min jaf kif kollok sitwazzjoni oħra, fejn taf li minħabba li l-persuna l-oħra they are aware of what being restorative means, mela they are willing to listen to what you have to say and the other way around. Ħadd għamel differenza kbira. Bla ma trid tibda tgħid, okay, mela ma dan nista' nitkellem, mela forsi nista' nafda ftit, okay? So trust is one of the important things and the core values of restorative practice. Issa, restorative practice ukoll tipprovdi a form of a scaffold. Why? Because it helps to build and sustain relationships. Mela bħal pjanta li inti għandek bżonn issaqqiha toħroġha fix-xemx ma jkunx hemm ir-riħ, ir-relazzjoni hija l-istess ħaġa, you have to sustain it. U il-restorative practice ukoll huwa metodu kif il-konflitt miflok ma naraw bħala xi ħaġa ħażina, naraw li l-konflitt propjament mhux il-konflitt testax ikun il-problema imma kif niddiljaw miegħu. Mela, ovvjament jekk intkom għandkom xi mistoqsijiet, please għamluha fiċ-chat jew għollu jdejkom ħalli nkun naf u kun nista' nara x'għandkom bżonn tkunu tafu. Mela, il-relazzjonijiet kif diġà għedna huma importanti ħafna. Għalfejn? Għaliex il-restorative practice hija bbażata, il-bażi tagħha hija dwar il-komunità. Il-komunità għandna l-komunità, pereżempju nazzjonali, Malta kollha. Mbagħad għandna il-communities l-oħrajn. L-ewwel nies għandna l-komunità tal-familja. Għandna komunità, jinnaf jekk inti qiegħda f'parroċċa, pereżempju, għandna l-komunità ta' forsi inti member ta' xi klabb,
U għandna komunità wkoll tal-iskejjel. Kull skola hija komunità. Kull klassi hija komunità. Issa aħna nafu li jekk ikun hemm xi ħaġa ħażina, jekk ikun hemm persuna ġo l-komunità li għandha l-problemi, ħajkun hemm ir-ripple effect. Jiġifieri dawk il-problemi li għandu dik il-persuna, bla ma trid il-behavior, l-emotions, they're going to spread onto other people. Or relationships might be harmed. Mela, bringing people together, okay? Jiġifieri li through restorative practice, through the conversation, through the restorative language, we can talk openly to each other, we can listen to each other's perspective and work together to find solutions. U di importanti ħafna li kultant meta ikollok problema ma tkunx taf se taqbad tagħmel. Meta inti tibda tinduna li jekk inti taqsam dil-problema ma' ħaddieħor, ovvjament xi ħadd li tafda, ħa toħloq il-possibilità li ħassib soluzzjoni. Tajt li ma kultant ma jkunx hemm soluzzjonijiet, vera. Imma l-fatt li jkun hemm min jisimak, ikun hemm min jissapportjak, lilek ukoll ħadbiddillek l-emotions tiegħek, ukoll ħadbiddillek kif inti forsi tara ċertu problemi. Mela, through restorative practice, il-conversations, kif inġibu ruħna ma' ħaddieħor, we're also going to emphasize, we're going to create and build a deeper sense of community through the understanding and through repairing the trust that has been broken through incidents. Okay? Issa, għandi din. Okay. All right, għax kultant ikolli xi affarijiet qed jiġru affarijiet fuq l-iskrin, ta' ma kunx dejjem nafxet fejn irid inqiegħdhom. Skużawni. Mela, what RP is not? Mela, meta qed nitkellmu dwar sitwazzjoni ta' skola, issa nitkellem, all right? RP does not replace traditional behavior management systems. Jiġifieri, meta nagħmel il-cope sessions fl-iskola, jiena din hija waħda mill-affarijiet li ngħidilhom. Għax u nifhimha, ikun hemm ċertu nies jgħidulek allura xiex, ħadd tneħħi jinnaf, ħadd tneħħi l-break-ins, ħadd tneħħi jinnaf xi suspension. Aħna ma ngħidux inneħħuhom. Aħna ngħidu, nippruvaw nagħmlu xi ħaġa oħra minflok nagħtu break-in. Bħala nazzjon aħna hawn Malta, we are quite a punitive place. Jiġifieri għal kull ħaġa irridu. We give the blame, we apportion blame, and we give a punishment. Issa tgħidli allura min jagħmel xi ħaġa ħażina ħatħallih jitlaq? Le. RP is not about being soft or turning a blind eye to inappropriate behavior. RP is about being accountable for what you do. Jiġifieri, jekk kien hemm tifel u sawat il xi ħadd ieħor, aħna mhux se ngħidulu u iva terġax tagħmilha ta'. Mhux se ngħidulu hekk, aħna definitely not. M'għandniex għalfejn ngħidulu għamel break-in, although that might be necessary. Aħna li rridu nagħmlu huwa noqogħdu bil-qedem ma' dak it-tifel. Naraw x'ġara, naraw x'kienet jaħseb dak il-ħin, naraw indunax lil min effettwa u bliema mod. Isaqsuh ukoll li kieku kellek treġġa' l-arloġġ lura, kieku tagħmel xi ħaġa differenti. U isaqsuh ukoll x'taħseb li għandek bżonn tagħmel biex tirranġa l-affarijiet issa. These are all restorative questions. U dawn il-questions huma maħluqin biex dak li jkun ninkoraġġuh biex jaħseb, to create insight. Okay? Mela, RP is not about being soft. It is about accountability, it is about respect, and it is about repairing the harm that has been done. Mela, kif għandkom hawnhekk miktub. It's about elevating the culture of a school or an organization. People are pulled in, not pushed out. Għalfej, għax dak it-tifel li forsi llum għala break-in u mbagħad il-ġimgħa d-dieħla jagħmel xi ħaġa u reġa' għala break-in, dan ħajjibda jħossu li
ma jista' jagħmel xejn tajjeb, tgħidli ma jekk dan ħin kollu jagħmel affarijiet żiena, okej, ma aħna nafu li jekk xi ħadd jekk ukoll hemm tifel li qed jagħmel dejjem xi ħaġa ħażina, aħna għandna bżonn inkunu nafu għalfejn. What is behind this behavior? We need to find out why. Mill-esperjenza tiegħi, u naħseb jiena kull min jaħdem ma' tfal bil-mod li naħdmu aħna, tibda tinduna li propjament maw l-ebda tfal li jitwildu kif ngħidu aħna bil-Malti ħodorek, kattivi, not really. Ikun hemm ħafna affarijiet, it's nature and nurture. Jekk xi ħadd jitwielet li jkun kattiv, mela jista' jkun li hemm forsi xi mental health issue. Okay? Però it-tfal dak li jaraw jagħmlu bekk jitalmu il-mirroring, okay? Mela jekk aħna naraw li hemm xi ħadd li kontinwament qed jagħmel l-affarijiet żiena, mela iktar u iktar irridu nkunu restorative, iktar u iktar għandna bżonn noqogħdu bil-qiegħda u nippruvaw naraw x'qed jiġri. Okay? Mela, it's about encouraging a willingness to act in the right way for the right reasons. Meta tfal jibdew jindunaw li hemm dak is-sense of community in the class u dawn nagħmluhom through, pereżempju, using restorative language u through doing check-in circles u problem-solving circles, jibdew jindunaw li fil-komunità tal-klassi hemm min għandu problemi, hemm min iħobb l-istess affarijiet li jħobbu huma, hemm min għandu bżonn il-ħbieb, hemm min huwa leader, hemm min huwa follower. Imma through creating these circles, the children will learn about each other. Okay? And this is one big step towards creating community in a classroom. Mela. Ħannaraw naqra restorative practice or restorative justice, għax I am sure li jintom smajtu b'restorative justice. Just for you to know, Restorative Justice Act Malta inħolqot f'xi 2014 and chapter in stage numberu, però ġeneralment kif ħanaraw ir-restorative justice hija mirata iktar lejn rati, okay? Okay, sorry, naħseb morna waħda lura hawnhekk. All right, nipprova nixxi hawn l-isfel. All right. Mela, il-restorative justice ġeneralment tintuża ma' dawk li jkunu għamlu xi crime. Hija tintuża fl-qrati għaw Malta għandna l-probation officers li jaħdmu bir-restorative justice u ir-restorative justice hija reactive. Hija xi ħaġa reactive, jiġifieri l-ewwel jiġri xi ħaġa, jiġri reat. U mbagħad jgħaddu minn ġo s-sistema tal-qrati u mbagħad ikun hemm restorative justice, okay? U ir-restorative justice hija parti jekk irridu ngħidula the overall suite ta' restorative practices. Mela, jiena hawnhekk ħanna naqra. Skużawni, tat nipprova nara kif ħan nagħmel din mal-ġemp. All right, brilliant. Irnexxieli fl-aħħar. Okay. Mela, ir-restorative justice hija reactive. Jiġifieri jiġri xi ħaġa u mbagħad isir xi ħaġa oħra. A reaction to what happened. Issa. Ir-restorative practices huma kemm proactive kif ukoll reactive. Jiġifieri, aħna isna nippreparaw l-affarijiet li huma restorative, per eżempju, restorative language li nitkellmu biha fil-klassi, restorative conversations li aħna nagħmlu mat-tfal biex ikunu huma iktar imdorrijin, per eżempju, li jitalmu ikunu empathic, li jitalmu jisimgħu l-ħaddieħor. Mbagħad meta nagħmlu mod meta jiġri xi ħaġa fil-klassi, ir-restorative practice issir reactive. Kif? Billi nużaw ir-restorative questions, okay? Naf li dina bħalissa ħafna information, però as we go along tibdew tifhmu iktar. Anki meta jagħmlu il-lectures kemm katinka
u kemm ġew intom ħajibdew jitkellmu dwar daffariet li qed nitkellem dwarhom jien daw ir-restorative practices bħal pereżempju il-restorative circles u restorative language daw kollha ħajitkellmu naqra iktar fuqhom fid-dettall. Jiena bħalissa qisni I'm just mentioning them imma m'għandix il-ħin li nitkellem daqshekk dwarhom, jiġifieri don't worry. Plus, of course, min ikollu bżonn aħna nistgħu nkunu available jekk tkunu tridu staqsuna, apparti mill-lectures, ovvjament, u mbagħad, of course, hemm Google. Okay, mela. Marianna, ħadd il-ftit għax l-slide baqgħet l-istess tagħna at least. Is it? Are you sure? Ħanara, hekk tbidlet? What's more għadna, ġifieri ma nafx biddiltix inti. Le, żgur li biddilta. Senjalat li parteċipanta u jiena wkoll qed ninduna kemm qed imma. Okay, lallu, all right, it's paused, okay. It's okay, thank you. Hold on, ħanar naqra ta' ovvjament għamil xi ħaġa. Hold on a second. Hawnhekk qed jgħidli it is paused, but I don't know how to unpause it. Ħanejlek x'nagħmel. Nista' nagħmel stop share u nerġa' nagħmilha, James, please. Yes, anzi aħjar naħseb aħjar. Mela le. All right. Għax naħseb iktar faċli hekk. Iva aħjar. Oh, Iva, don't worry. Affarijiet li jiġru da. Yes. You know, mela, għannaraw naqra ta' għax hawnhekk għandi din il-xisima ta' ma nafx fejn naqbad inqiegħda ma nafx xejdula di insomma. Ejwa għandek bar u toqgħod tiġi fin-nofs. Għax tiġi fin-nofs, ma nkunx nista' nara lanqas il-mouse ma jkunx jista' mhux dejjem ikun jista' jidher sew. Don't worry, I'll tell you what we'll do. Mela, from this one. Okay. Suppose from current slide. Hold on, ma tiġri xejja. Ekkumpatuni nies. Inżel isfel titinżel għandek il-isfel net to share. Slide. Hold on. Qed imbissa affarijiet issa. Hold on. Ħannaraw naqra. Ħanerġa' nagħmilha ta' don't worry. Ekkumpatuni. Affarijiet li Take your time, Marianna, no problem. Mela. Okay, qed taraw xi ħaġek? Iva, qed naraw il-small, l-slide tal-what's more. All right, imma ovvjament intom qed tarawha dik ir-ribbon fin-nofs? Le, aħna ma tidirx għalina. Għalija tidher ovvjament jiena qed imma għall-oħrajn mhux qed tidher. All right. Ħanipprova nagħmilha mal-ġemp. Lilek biss qed għat-tellef, Marianna. Lili biss, vera. Imma dika is there a way li nista' naħħiha? Nagħmilha tal-ħmar nistaqsin, Jekk tkunu tafu għajduli, ħalli nitgħallem jien ukoll. Don't worry. Okay, mela. What's more, għamilnija, what it is not. It's okay, nixi l-slides tajjeb. It's not about being soft or turning a blind eye. Definitely not. Okay. It's about fostering a greater sense of community u communal ownership of control and fear. Għaliex ġeneralment meta jkun hemm il-bullying li jiġri fl-iskejjel, ikun hemm pereżempju jew persuna waħda li tkun bully. Mbagħad isa jkollha naqra followers u ġeneralment daw il-followers mhux għax jafu li dak il-bully mwed jagħmel xejn ħażin, imma x'ikunu jibżaw. Okay? Mela aħna through restorative practice li tfal ukoll we encourage them to become upstanders rather than bystanders. U jekk ikun hemm din il-ownership, okay, where people are pulled in, where they have to be accountable, they become upstanders. U l-livell tal-bullying jonqos. Mela, jintkellimt ukoll dwar restorative practice u restorative justice, kif għadna restorative justice tintuża fil-qrati u hija reactive. Jiġifieri, those who have been on the receiving end of that crime u those who have perpetrated maħazina di a crime, ġifieri dawk li jagħmlu crime u dawk li kienu il-vittmi ta' crime, ġeneralment restorative justice taħdem magħhom. Pero restorative practice taħdem kemm proactive, okay, because we use an RP approach which builds on the necessary social capital to promote positive, healthier and better relationships in everyday situations.
of course, restorative practitioners, iktar man nies ikunu restorative, iktar inti tista' tkun role model għall-oħrajn. Mela, dawn ħanaġġel naqra ta' għaliex tiġa is-sitta naqsin kwart. Mela, l-elements tal-RP tal-philosophy għandek dawn l-affarijiet li qegħdin imsemmin hawnhekk, okay? Għandek l-importanza ta' relazzjonijiet, relationality, għaliex all human interactions are about connectedness, is the respect for dignity, okay? U responsibility u accountability, dawn verament importanti. Mela, għandek l-inclusivity and participation, okay? Għalfej, għaliex meta inti tuża restorative practice, li qed tagħmel huwa qed tgħid li tfal, pereżempju, ġo circle, li this is a safe place, li hawnhekk m'aħniex ħanqogħdu niġġudikaw. F'dan is-circle aħna ħanisimgħu l-ħadd ieħor. We are going to listen with an open heart and we are not going to judge. Mela, meta tfal jibdew jiddraw li this is a safe place, għandek ħafna iktar ċans li tfal ħajkunu onesti, li jgħidu dak li ġara minnu. Mhux joqgħdu jivvintaw, okay? Għandek ukoll il-healing and transformation, għaliex through listening to each other, to trying to understand, we also create the possibility for more healing and less stigmatizing. Għax naħseb intom min jaħdem fl-iskejl tafu li unfortunately kultant li mhix fair imma tiġri. Meta xi ħadd ituh jew they earn it-tabella ta' bully, hija diffiċli jeħelsu minnha. Unfortunate but true. Però through restorative practice nipprovaw noħolqu spazju fejn il-labels ma nużawhomx. Mela, where does RP come from? The whole is made up of the parts għalfej. Għaliex aħna bħala individuals maħniex just membru ta' familja, imma membru ta' ħafna komunitajiet. U kollox għandu x'jaqsam għax ir-relationships huma dak li iżommuna iżommuna functional within communities. Okay, mela. In brief, there's nothing new under the sun. Il-restorative practice għandhom storja twila ħafna. Il-Maoris ta' New Zealand, l-Aboriginals tal-Australia, il-Native American Indians, għandek il-Samoans, għandek il-Celts ukoll ta' Ireland, dawn huma kollha nies li kienu jużaw il-restorative circles, li llum aħna ngħidulhom restorative circles, però peace-making circles li kienu jużaw dawn is-circles biex jiddiljaw mal-problema li nqalat pereżempju fit-tribù. Ħantikom idea. Jekk ikun hemm jinnaf pereżempju ħanaqbdu mhux l-Aborigines. U kien hemm wieħed mill-irġiel saraq tiġiġa. U dan għamlu speċi ta' circle biex jaraw naqra u xħajtuħ xi punishment jew li dak li tsar it-tiġiġa. Meta jibdew jitkellmu li joħroġ huwa li il-fatt li da sara it-tiġiġa ma ffettwax lilu biss għalfejn. Għax għada filgħodu ħajkun hemm inqas bajt għal English breakfast. Okay? Għax ħajkun hemm inqas, għax ħajkun hemm tiġiġa nieqsa. Mela, again, ħajkun hemm il-ripple effect, jiġifieri dak li jagħmel bniedem xi ħaġa, dak li jagħmel one person, ħajkollu effett fuq dawk kollha ta' madwaru. U f'dawn l-indigenous cultures, is-sens ta' community kien qawwi ħafna. Għalfejn, għax kienu jistgħu dawn jelbu l-elementi, il-problemi, biss jekk ikunu maqudin bħala tribu, bħala klan. Mela dawn l-indigenous people, il-cultures, kienu tiġa jindunaw, kienu tiġa jafu il-valur tal-komunità.
Unfortunately, we live in a day and age, and I'm sure you all agree, fejn għandna ħafna individualization. Issa tgħid li mhux tajjeb li inti tkun individual, of course, but not at the risk of not being part of the community, of not understanding that we have to stick together through certain things. Or restorative practice, din li tagħmel, it brings back that sense of community through hard work. Fil-1970s, isu il-restorative practice, they kind of came back, restorative justice, but isa nbidlet restorative practice. Just qed norikom dawn maybe you want to take a note, imma mbagħad ovvjament min jinteressa jista' jfittex naqra iktar. Issa, ħanniġu għat-theories underpinning restorative practice. Dawn huma the four major ones. Għandek l-MVC, Non-Violent Communication, ta' Marshall Rosenberg. Reintegrative Shaming Theory ta' Braithwaite, u l-Compassion of Shame, u naħseb jintom ġieli smajtu b'Dr. Brené Brown li titkellem ħafna fuq empathy. Mela, non-violent communication hija waħda mill-pillars tal-RP. Dan Rosenberg kien wieħed minn dawk in-nies li fis-70s prova ħafna u ħadem ħafna għal-avolja issa tgħidu li mhux għal xejn ma dak iż-żmien kienet effettiva. Fil-70s dan, 60s, 70s kien ħadem ħafna ma' Izrael u l-Palestina dwar ovvjament il-problemi 60-day war, insomma kien hemm ħafna affarijiet li intom probabbli ma tiftakruhomx. Pero he was one of the people who acted as a mediator using NVC to try and bring peace. L-NVC hija method of communication li, again, it's about empathy, honesty, and effective dialogue. It's about expressing yourself without judgment and others, okay, making requests as well. Ġviri, for restorative practice, aħna nużaw ħafna l-NVC. Again, please, m'għandniex il-ħin nidħlu fiha, interessantissima u żgur li titalmu xi ħaġa minnha jekk intom tarawha. Għadkom qed taraw il-slides bħali? James. Iva, Marianna tajjeb. Okay, mela. Reintegrative shame theory. Issa Braithwaite kien jgħid li hemm żewġ types ta' shame. Issa shame hija waħda mill-iktar basic emotions li aħna nħossu. Però hemm żewġ tipi. L-ewwel waħda disintegrative shaming hija għandha ħafna stigmatizing effect, il-labeling. L-oħra, il-reintegrative shaming, skoprew li, in a community, meta jkun hemm id-disapproval, vera jkun hemm id-disapproval ta' deviance, ta' xi ħaġa ħażina, ta' dak li sara it-tiġiġa, imma meta l-komunità turi li dik il-persuna that they are willing to offer forgiveness, jekk dak il-bniedem jaċċetta li jagħmel żball u jipprova jirranġa l-affarijiet, mela dik tkun qisu il-ħin opportun fejn dak li jkun li jagħmel xi ħaġa ħażina iħoss li jista' jerġa' jkun parti mill-komunità. Għalhekk reintegrative shaming, jiġifieri x-shaming għalkemm huwa preżenti, però jista' jintuża b'mod li jġib xi ħaġa tajba minnu. Okay? Mela. Il-compass of shame, dana għanna ta' Nathanson hawnhekk. Fej kif qed taraw il-compass of shame, għandek ix-shame u dan dil-persuna tajt li shame it can take different ways of expressing itself. Per eżempju, għandek ix-shame fej kun hemm l-anger u disgust, okay, it can actually turn into addiction. Meta għandek per każu distress, hide from others, l-isolation, li inti you feel so ashamed of what you've done, you become very avoidant, per eżempju. Okay? Mela, ix-shame hija xi ħaġa li hija basic f'kulħadd, però kif qed taraw hawnhekk tista' hija it manifests itself into things which are not good,
Però through restorative practice, it can become reintegrative shame. Iġifieri li minn dak il-ħażin noħorġu xi ħaġa tajba għalfejn. Għax within restorative practice, we are non-judgmental. We do not say, Iva, għamilt sew, imma ngħidu isma' inti tinduna li b'dak li għamilt weġġejt il-ħaddieħor kif taħseb li tista' titranġa l-affarijiet. So we are giving that person the opportunity to make up for what they have done. Okay? Mela, empathy. In order to empathize with someone's experience, you must be willing to believe them as they see it, not how you imagine their experience to be. Brené Brown għalita di, jiġifieri, meta xi ħadd jgħidlek xi ħaġa, inti ma jfissirx li temmen il-gideb, imma tipprova tara minn fejn ġejjin, okay? Dan bħal, per eżempju, jiena dejjem ngħidilhom anke meta jkolli cope sessions, anke meta jkolli meetings mal-parents, jgħidu li le tifla tiegħek ma tikdibx, ma qatt ma jikdbu. Jiena dejjem ngħidilhom inti trid tiftakar li t-tifla tiegħek għaltlek il-verżjoni kif qed tara hi. Ma jfissirx li qed tikdeb imma jista' jkun li ma tkunx qed tara il-picture kollha t-tifla. Ġifiri, I need to understand the child why jinnaf kella bżon li tiġbed xar it-tifla l-oħra. Ma jfissirx li ħanajt li għamlet sew, imma ħan niprofa naqra għalfejn. Ħan niprofa nissapportja, let me hear what she has to say. Mifrok ma najdila xinti tifla ħażina. Let me try and support that child, let me try and empathize. Ħalli niprofa nara, nistax forsi anki bl-affarijiet li ngħidilha jien ninkoraġġiha biex tirrifletti fuq l-affarijiet li għamlet. And this is empathy, okay? Il-benefits of empathy, deeper sense of connection, greater understanding, okay, promotion of helping behaviors, lower stress, u strengthening relationships li għalina huma il-basis ta' restorative practice. Why is this good for schools? Because it's built on positive and, on solid principles, positive regards for others, respect towards others and towards self, responsibility towards others and also towards self, empathy and forgiveness. And of course, all this helps to establish better rapport between individuals. The alternative, okay, is the bullying and inappropriate behavior. Meta ikun environment fejn l-importanti huwa li nwaħlu f'xi ħadd. Onestament, l-affarijiet qatt ma jitranġaw. Jiena nara ħafna din fl-iskejjel. Ovvjament jiena nifhem ukoll li hemm ħafna challenges ta' u bl-ebda mod mu qed ngħid li l-iskejjel għax qed jagħmlu xi affarijiet ħażina, mhumiex they are doing what they can with what they have. Aħna li nagħmlu meta mmorru aħna we try and introduce a different way of how to do things. Okay? Ġifieri we all have to work together to make this happen. All right? Restoring relationships, damage to arguments, okay, this is what it does. It requires a culture shift from punitive to more communication, empathy, responsibility, and respect. And this all takes time. This is about a paradigm shift. Irridu morru from thinking punitive to being more respectful, to being more forgiving. Okay, and allowing someone to take responsibility for what they have done and try and find a way of how to make it better. Mela, dina tiġamilnija l-importanti l-aħħar waħda u nisfel, ara. RP removes power imbalances, less bullying. Għalfej, għalli xaħna nafu li l-bullying għandu 3 elementi. Għandek l-ewwel jisu 3 criteria. Bullying huwa meta xi ħaġa ssir repeatedly with the intention to hurt or humiliate
And when there's a power imbalance, jiġifieri il-bully dejjem jaqbdu ma' xi ħadd li għal xi raġuni, whatever the reason, it could be anything, ma jkunux jistgħu jirrispondu. Issa, meta aħna noħolqu komunità fil-klassi, pereżempju, fejn ħan niddiskutu l-affarijiet, fejn fis-circle ħan nistaqsu what happened, what were you thinking at the time? Mela il-bully li forsi is-soltu ikollu iħoss li għandu ħafna kontroll fuq ħaddieħor, jibda jinduna li m'għandux daqshekk kontroll għax it-tfal l-oħrajn kollha ħan inkoraġġuhom biex jaqsmu l-ħsibijiet tagħhom. Okay? Mela, how are we doing so far? Any comments? Issa Marianna, m'għandniex comments u jew domandi. Jiena il-launchajt il-survey, ovvjament issa mill-responses li għatu għall-aħħar żewġ questions, we can still have a discussion around dak li huma jkontribwixxu. Imma ovvjament ninkoraġixxu li min għandu xi kummenti jew xi domandi ipoġġuhom fiċ-chat ħalli eżatt kif tispiċċa Marianna nkunu nistgħu niddiskutuhom. Okay, mela. Ħan nitkellem for restorative questions. Mela, restorative questions li ħan narawhom dat huma a set of tools aimed at building and repairing relationships, okay? And they are a structured way to facilitate dialogue. L-ewwel xi ħadd saqsini ma nafx kif għandi nagħmilha. This is one way of doing it, all right? Again, meta ħajkolkom is-session il-lectures ma' ġew u Katinka ħajspjegalkom iktar x'jista' jsir. Okay? Or these questions typically focus on understanding the impact of actions, taking responsibility and making amends. Mela, dawn huma il-questions li aħna ġeneralment nużaw. Mela, kemm in our case, kemm ma xi ħadd li jagħmel xi ħaġa ħażina u kemm mal-vittma. Mela, what happened? What were you thinking of at the time? What have you thought about it since? Who has been affected and in what way? How could things have been done differently? What do you think needs to happen next? Issa, jekk tarhom mill-aspett ta' bully, these apply. Okay? U jekk tarhom mill-aspett ta' vittma, these also apply. Mela nissa ħanaraw. Dawn, by the way, jekk intom tagħmlu Google restorative questions, ħajtellalkom daw il-questions jew inkella bħal dawn ma jkunu slightly different, imma at the end of the day ħajkunu l-istess bl-istess kontenut, okay? L-importanti huwa li nippruvaw nifhmu naqra. What is behind these questions? Why are they restorative? Mela. L-ewwel nies, we're going to understand the harm, mela ġeneralment. Ma tantx insaqsuhom li tfal x'ġara, ġeneralment li l-vittma nsaqsu hekk x'ġara, il-bully mhux dejjem insaqsu. But these questions are going to help us provide the space for individuals to share their perspectives and their experiences regarding the incident or whatever happened. What happened? What were you thinking at the time? What have you thought about since? Waraw naqra kemm huma questions tajbin li jgħinuk biex tikkrea l-insight. Biex il-bniedem jitbiddel bil-fors irrid kollu dak li ngħidulu insight, jiġifieri li jkun kapaċi jaħseb fuq dak li qed jaħseb meta thinking, okay? U jirrifletti. Mela, dik l-ewwel waħda understanding the harm. It-tieni waħda hija l-impact. Who has been affected by what happened? What has been the hardest thing for you? What do you think needs to happen to make things right? These questions help individuals understand the broader impact of the incident on themselves and others involved. Ġifieri daw il-questions mbagħad ħajjejnuk biex taħseb naqra. Per eżempju, darba kelli tifel, u għatlu, allura min taħseb li ġie effettwat? Il-fatt li inti jinnaf lil Johnny tajtu rest. Għallu mux u miss, weġġajtu, sorry, weġġajtu. Għatlu
taħseb li u biss kien affettwat. Għatlu x'kellu jagħmel is-Sur Mast? Għalli ma nafx, għalli mhux ċempel l-ommu għax imbagħad dat-tifel miskin vera kien miġuħ u kellha tiġi ommu għalih. Għatlu all right, għatlu mela il-fatt li il-sur il-head kellu jċempel lil-mami ta' dat-tifel. Kif taħseb li ħassu l-head li jċempel u jgħidla mami aħjar tiġi għat-tifel għax imweġġa. Kif taħseb li ħassu? U da baqa jħares lejja. Mbagħad għalli ma sibx ħagostu. Għatlu inti kieku inti l-papa jċemplu, kif taħseb li tħossu? We were creating insight. Fl-aħħar għalli, issa dan vera mhux bully, he is a bully, u vera tifel minn daw very, very streetwise. Però skantanex għalli taf li ma ħsibtix di, għalli li affettwajtu l-ommu koll għax on the way mbagħad kellha xi car accident għax ma kienx taf x'qed tagħmel. Għalli mandunajċ miss ta' li affettwat daqshekk nies. So, qed ngħidilkom din naqra storja li hija vera by the way. Għaliex kultant aħna ma nindunawx li tfal ma jindunawx. So we have to help create the insight. Okay? And these questions, the restorative questions, are designed to do that. Mela, l-impact, but the responsibility. What do you think needs to happen to make things right? What can you do to make things right? They encourage individuals to take responsibility for their actions and think about how they can contribute to repairing the harm caused. Mela jien qed ngħidlu issa x'taħseb li għandek bżonn tagħmel. Għalli mhux imur ngħidlu sorry, għatlu hekk biss. Għalli ma nafx, għalli forsi nista' ngħinu miss, għalli biex ma ħalleħx waħdu. Għatlu naħseb hija tajba dik. Għatlu min jaf kieku pereżempju meta nitkellmu ma' Johnny insaqsu lilu. Għatlu taħseb li għadha tajba għalliva, għalli ħe. Ġifieri kultant aħna nistgħu ngħinu biex nikkreaw din l-awareness ukoll. Reparation, okay? So these questions focus on identifying practical steps to address the harm caused and prevent similar incidents from occurring in the future. Jiġifieri daw l-erba' affarijiet għandek looking at what's happened, understanding the harm, taking responsibility, how it affected and whom, and reparation, dawn huma l-basis ta' restorative questions. Ħanerġa' noħodkom lura ħalli taraw. What happened? What were you thinking of at the time? What have you thought about since? Who has been affected and in what way? How could things have been done differently? U l-aħħar waħda, skużawni, what do you think needs to happen next? Mela dawn huma il-basis ta' restorative questions, ta' restorative conversations li aħna jkollna mat-tfal. Mela, the ingenuity of restorative questions, they provide a framework, okay? Nistgħu nagħmlu konverzazzjoni sħiħa mal-individwu u kultant anki fis-circle stess, okay? Once li fis-circle ikollna dik naqra iktar connectedness ma' tfal, meta tinqalla xi ħaġa fil-klassi jew fil-ground, we can call a circle and we can use these questions to address the issues, okay? Mela, kif qed taraw hawnhekk, they are used in restorative justice processes, restorative practice approaches, conflict resolution, community building initiatives. Barra minn Malta, postijiet bħal pereżempju Ireland, il-local councils kollha jkollhom restorative practitioner jaħdem magħhom, u meta jkun hemm problemi fil-komunità, pereżempju diskwit bejn neighbors, okay, jew jinnaf ikun hemm ċertu familji li kollhom ċertu problemi anki mal-rati, jidħlu restorative practitioners u jagħmlu daw il-restorative conferences u ġili jkunu very formal, ġili jkunu informal, ħalli jippruvaw jagħmlu tipo ta' mediation u negotiation using restorative practice. And it works a lot, Mela,
How Marianna, is RP happening in Marianna. school? Aha. kemm ngħidlek jekk tista' tikkonkludi in 4-5 minutes. Eżatt, hekk nagħmel possibbli kważi tajjeb wasal ħafna. l-aħħar ta' yes, Proset, okay. proset, thank you. Mela biex intom ma taqtawx qalbkom għax naf li għad ħafna u forsi ħafna affarijiet and it takes time for it to start making sense. Mela. X'qed nagħmlu aħna? Aħna qed ikollna discussions mal-SLTs, qed ikollna professional development sessions fl-iskejjel, meta jkollna psychosocial team meetings fil-colleges ukoll qed nużawhom, ma' tfal nużaw proactive circles, il-conversations, il-meetings. L-iskejl qed ninkoraġġuhom biex jikkreaw RP team, okay? Xi ħadd li huwa li forsi anke tuħ naqra training, is-sena d-deħla nkun nistgħu nagħmlu naqra ħjar din, ħalli ikollna isna fl-iskej ikollna xi ħadd li jifhem naqra iktar x'għandna bżonn nagħmlu u aħna ovvjament ongoing training għalina aħna tiġem li tagħmilna kif għattilkom diġà. Mela, għandna naraw fejn marreddi, all right. Okay, mela, what can you do? Intom kollha tistgħu tagħmlu xi ħaġa dwar di. Learn more about RP, okay, and be open to embracing it. Try and use RP approaches whenever you can. Become restorative yourself. Encourage friends and family to become restorative. Restorative language tistgħu itfittxu pereżempju effective language, all right, non-violent communication. Dawn huma kollha affarijiet li intom stess tistgħu tibdew tagħmluhom jekk mhux diġà tagħmluhom. Okay? Issa, dina ma naħsibx li għandna ċans nagħmluha, James, because it will take some time. Però this would be a closing circle. Okay? Aħna l-opening circle u closing circle ġieli ngħidulhom check-in circle, check-in u check-out. Mela fil-bidu per każu Monday morning nagħmlu check-in mat-tfal li hopefully f'ċertu skejjel ħatibda ssir mis-sena d-dieħla. It takes 5 minutes biex tara kif huma forsi wara l-weekend u pereżempju ikollok xi aim għal matul il-ġimgħa u mbagħad Friday tagħmel check-out circle. How's your energy levels? X'ħad il-ġimgħa? X'kien hemm xi ħaġa sabiħa, whatever, u forsi x'għandek pjanat għall-weekend, okay? These circles help to create community. Mela, min-naħa tiegħi, if there's any questions ħan naraw issa u nirringrazzjakom tal-li smajtuni. Mela dina għawaqqafaw jien. Thank you, Marianna. Okay. Kienet presentation interessanti ħafna, naħseb kellek ħafna aktar xtajt fuq ċertu slides. Ħafna iktar vera, naf li ngħid ħafna, ma vera nipprova għax hemm ħafna xi wieħed jgħid. Però still naħseb li ħadna ħafna, jiena kellek slide kemm fil-bidu, kemm issa fl-lejl aħħar li ġaluni naħseb ukoll fuq ċertu aspetti x'jistgħu jagħmlu l-iskejjel, imma qabel ma nibda ngħid jiena naħseb ħanieħu domanda li poġġitni kienet soppardi. Dik head of school qed tgħid at what age would it be ideal to start using RP? Okay, mela. Ta' partikolari li għandna nibdew għadu. Ara, ara. Restorative practice, it is really at top bottom and bottom up approach. Għalfejn. Top bottom għaliex irrid ikollok basically the people at the top who believe in it. Okay? And bottom up għaliex dawk tibda miż-żarnet and it grows. Jiġifieri, really and truly, jiena kieku naf li per każu fil-kinder jagħmluhom circles, però jiena naħseb li mill-year 1 tista' tibda tagħmel tintroduċihom għall-idea ta' check-in circles. Għax meta inti pereżempju anke f'saqsejtkom l-ewwel, l-energy levels. Mela inti tista' saqsihom what is your energy level. Tibda tintroduċi wkoll l-emotional learning. All right? Pereżempju waħda mill-mistoqsijiet li tista' saqsi wkoll, issaqsihom how are you feeling at the moment? Pereżempju meta jkunu żgħar ħafna, tista' tagħmlu ftit cards, you know, like smiley face u affarijiet hekk. Jiġifieri inti through those circles you're also teaching them how to be in touch with their own emotions. Sar kemm importanti di. Okay? So, jiena is-sena d-dieħla li ħan nipprovaw nibdew mill-year 1. Ħallu mbagħad tal-year 1 meta jiġu year 2 kunu tiġà familiar.
Okay? Sa kemm jiġu middle school, it is well established. Marianna, biex naqbad ma dal-punt li saqsitni u li qed tajt inti. Ma nafx x'ħanajt ċuċata, ma naħsibx imma. Ma importax. L-iskejjel, jekk għandek skejjel, lejn idu skejjel primarji. Niki li head of school għaw Bernardet ukoll head of school fi skola primarja, jekk jena nixtieq nibda nrawwem daw restorative practices. Un idea tajba li jiena naqbad pereżempju persuna mill-istaff li verament interessaħ. Idealment nagħtih training u jsir a restorative practitioner. Yes. U l-anti jew ikun li rawwem din tal-approach mal-edukaturi, però fl-istess ħin jagħmilha wkoll mal-istudenti. Biex edukaturi jagħmlu mal-studenti. Kif għadt inti tibda mill-year one u tipprova bil-mod il-mod, imma naħseb meta aħna nħarsu lejn kulħadd trid jagħmilha, qed ngħidu affarijiet tajbin, imma affarijiet li diffiċli jsiru, li ngħidu meta ngħidu whole school, jien nifhem għax jiena nipprova l-affarijiet u nemmen fiha, ma it's very, very difficult li kollok xi ħaġa whole school. Għax din hija kif għadt inti, anke l-lingwaġġ tagħna, jiena kif nitkellem kif forsi nirrata mal-persuni ma tantx nidħol fuq emozzjonijiet għax jew nibża jew niddejjaq jew mhux il-mod tiegħi. Imma nies illi għandhom qisu aktar fihom ġeha minnhom li jkunu aktar restorative fil-mod kif jitkellmu. Ma nafx naħseb fuq din. Mela, ħanajdlek. Aħna ngħidu li għandek bżonn ikun hemm whole school approach. U I understand your point. Imma the thing is this, importanti li kollok ħafna nies on board. Għaliex? Namlu mod jiena teacher tal-year 5 u nara xi ħaġa li ġrat fil-ground. Mela jiena naf li l-year 1 qed jagħmlu restorative practices. Issa jekk jiena ma nkunx restorative, jista' jkun li dat tifel jien ħanar ma ngħajjat miegħu għax kienet isawwa tifel ieħor. Issa li kieku xi ħadd ikun restorative, miflok ma jiena ngħajjat miegħu ngħidlu isma' ejja mmur nitkellmu naqra. U pereżempju insaqsih restorative questions. Jekk jiena nagħmel hekk, it-tifel ħajibda jidra li there's another way of how to do things. Għalhekk it's a whole school approach, nifhem ukoll li hija diffiċli li jkollok l-istaff kollu, però pereżempju li jista' jiġri li jista' jsir huwa li pereżempju meta meta jkollhom teachers briefing, pereżempju, darba fil-ġimgħa, tajt forsi tibda sistema li qabel ma jibda l-briefing, you actually do a circle, tagħmel check-in circle. Għax kif inti semmejt, quite rightly, ħafna nies ma jagħmluhomx dawn l-affarijiet għax jibżaw, għax ma jafux ħajqbdu jagħmlu, but really and truly, f'dak il-każ jiena ngħidilkom ikkuntattjawna u aħna ħanniġu ngħinukom. We will show you what you need to do. Għax nara kull m'għandek bżonn tagħmilha darba u darbtejn mbagħad tibda tinduna x'għandek bżonn tagħmel. Jekk it-tfal jibdew pereżempju jekk intom bħala staff tajt every now and then jien naf anke l-bidu qabel ma tagħmel cope sessions ħanagħmlu circle. Okay? Tiġa inti qed turi li you are willing to try something different, and that will trickle down mbagħad too. Yes. Thank you, Marianna. Naħseb tajtna insights importanti ħafna f'da sens. Laura qiegħda tistaqsi. Ħanajda bl-Ingliż għax bl-Ingliż poġġi. How would you go about using RP with children who struggle to articulate feelings and emotions into words? U ħananna studenti li jbatu biex jarticulate emotions. L-ewwel nies, naħseb jiena l-iktar ħaġa importanti hija li tikkrea spazju fejn daw it-tfal anke jekk ma jistawx, if they cannot articulate, they will know that this is a safe place. They are not going to be judged for not talking, they're not going to be told off. Ovvjament, tista' inti pereżempju tipprovdi xi cards. Okay? Tajt li ma min idum ħafna, and yes, okay, that's fine. That's fine. Għanna maħniex qed ngħidu li f'kull circle it-tfal kollha ħajitkellmu. Daw il-valuri ta' circles ħatitkellmu ħafna dwarhom meta titkellmu ma' Katinka, and she will be able to give you a lot of information. Però basically hemm ħafna valuri li jistgħu li ħatitgħallem ġo circle, waħda minnhom hija the ability to listen to others, and also knowing that if you have something to say, you will be heard.
But if you have nothing to say, that's fine as well. You are not going to be judged. Okay? So these are, yes, of course, nafu li hemm tfal li forsi ħajsibuha diffiċli jew ma jistawx. But we try and find alternatives. Okay? All right. Thank you, Marianna. Niki qed tistaqsi. Jekk it-training biex issir restorative practitioner jeżistix locally. At the moment, le. Għaliex kif kont qed ngħid lilek qabel, suppost kien hemm institution li kienu ħajibdew kors u jiena u l-kollegi tiegħi konna ħannatu dawn il-lectures, però unfortunately għal raġunijiet li ma nafx eżattament x'kienu ġie kanċellat. Hopefully mis-sena id-dieħla jinfetaħ, jekk jinfetaħ il-kors, iva ħajkun hemm, skużawni, tant li naqra l-kelba ħajkun hemm dal-kors li bih tista' tkun restorative practitioner. Having said that, aħna we are very willing li nagħtu ukoll instruction. Okay? Thank you, Marianna. Ħaniħu l-kumment ta' Angel. I suggest the staff training would also include KGEs, so that this approach will be the basis of their pupil behavior approach. I agree, totally, yes. They should be included as well. All the educators, I mean, really and truly, jekk inti taqra il-literature, tibda tinduna li meta jitkellmu fuq a whole school approach, they also include il-dinner ladies, il-cleaners, u bat anki il-parents. Yes. Ġifieri literally a whole school approach. Imma we're a way off, but with time these things can happen. Ekku. Id-domanda ta' Elena hija Elena qed tgħid li nafu li ħin huwa l-problema għall-għalliema. Issa, should this be carried out by SLT, restorative practice, ġifieri jibdew huma, ġifieri din l-issue tal-ħin, I come across it many times. Issa, meta tkellimt mal-heads, ma' ftit heads of schools, kien hemm u mal-SLTs, u anke ma' teachers, kien hemm suġġerixxa li pereżempju meta niġu għal middle schools u secondary schools, daw ikollhom form time. U din, il-check-in circle, it will only take 5 minutes. Iġifieri jista' jkun li during form time, darba fil-ġimgħa, it can be dedicated to a check-in circle, to create community. Because this is what a circle does. It helps to create community. Issa, meta kont edha ġo skool oħra, independent school, bdew jgħidu wkoll li actually kelli diskussjoni mal-SLT u they were making it a point li ħajjippruvaw isibu l-ħin fejn ikun hemm check-in circles. Ġbiri daqshekk raw importanti. U naħseb kif qed tgħid int, Marianna, jekk hija prattika li l-iskola temmen fiha, trid tissib tiddedika ħin fejn l-għalliema jistgħu jimplementawha kif qed inti fil-form mejn ngħidu għandi 5-10 minutes mela kważi l-instruction tkun li waqt dak il-ħin isir circle time. That's all you need. That's all tfal mal-ewwel jidraw x'għandhom bżonn jagħmlu. All right, ġifieri tkun a matter of practice. Tajjeb, mela, grazzi Marianna u grazzi anke ta' domandu l-kommenti. Ma nafx hawn oħrajn li forsi xtaqgħu jgħaddu xi komment jew domanda. Fil-ftit ħin imma li baqa' jekk hawn min intervjeni x'intridu intervjenu. Se naqsam magħkom il-risposti naħseb qed tarawhom bħalissa tal-questionnaire għaddejna ġas biex kullu tafu ftit. L-iktar importanti naħseb, apparti li ovvjament għandna taħlita ta' nies, which is very good, li għandna 3 assistant heads qed jattendu, 2 head of departments, 2 school leaders, 8 teachers attending this. Hija l-aspett li tlabnihom, Marianna, li ma aspett jarawh importanti, l-iktar aspett importanti għalihom f'restorative practices. U għandna numru ta' responses hawnhekk. MPT ISA. Yes, kollha tajbin dawn. U MPT u l-effective relationships, basically this is what it boils down to ta' il-connectedness. Okay, or repairing the harm that has been done to relationships. That is basically what it is all about. Although it sounds easy, it is not easy and it takes practice, but it can be done. All right. Again, ma nafxawx minn forsi xi għadi l-aħħar kumment. Jekk le jiena ovvjament
sena la din il-session. Ringrazzja lilek Marianna tal-session interessanti ħafna. Kif għad qabel naħseb kellek ħafna aktar xi tajt, imma bli tajtna diġà jiena personalment tajtna ħafna biex nirrifletti u naħseb kif dak li qed tajt inti nista' nimplementah mhux biss fl-iskola jew fejn naħdem imma anke mal-familja u mal-ħbib tiegħi. Ġifieri hemm ħafna aspetti x'nitalmu minnhom. Kull ma nixtieq nikkonkluduha biex nistedinkom tattendu għal webinar li għandna it-tlieta li ġej. Tlieta li ġej se jkollna Joseph Borch illi kompli fuq dak li bniet Marianna u inkomplu nitlu iktar fil-fond ta' x'inhuma restorative practices u allura nħeġġiġkom illi tirreġistraw għal dal-webinar illi se jkun bħallum ġimgħa. Ma nafx hekk hemm xi kummenti jew affarijiet oħrajn illi xtaqtu tajdu, jidher illi le. So, nirringrazzjakom ilkoll u nixtieqilkom il-lejla tajba. Grazzi li inaqadtu magħna. Grazzi l kulħadd. Thank you. Thank you.